and look at really a 5-step process, let's call it, of getting into how does what I would call an exquisite selling process happen. And I'm going to break it down into these 5 steps, not because there's 5 steps, but so that there's a structure to it. And the reason I start out that way by telling you there's not really 5 steps is that you don't want necessarily to be thinking in terms of what step am I in. You want to have a conversation. You want the process to be a dialogue. You want to interact with people in such a way that it's natural. And you would never say, here's the 5-step process to a conversation, right? But if we studied conversation, we can go, here's how conversations happen. 2 people interact first by connecting, acknowledging each other's presence, and then somebody opens up the conversation with some kind of interesting dialogue, and then there's a response, and now we're at step 3, and you get it, we could analyze it and make believe there are steps to it. But in the actual living of it, there's no steps. It just flows. And what happens is, I'm going to present these 5 steps, but I want you to understand that you may do something that looks more like step 1, 3, 4, 2, 5. It may not go in the sequence I give it to you in. Or it may be something like this. 1, 3, 2, 3, 4, 2, 1, 5. So there may be some back and forth as well. So when you get this thing, I understand there's this funny thing that human beings do, which has allowed me to realize I may not be human, because I don't do it much. And that's they want the 7-step process, you know? And I'm always amazed when I read a lot of books, and I buy a lot of books. And I see these books out there, and the ones that sell the best are how to, blah, 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 in this many steps, you know. How to fall in love in 3 easy steps. Really? But I get that this is the way the human mind works. And so I'm giving this to you in a structure that will allow you to get the concept, but I'm asking you, to the greatest extent that you're capable, don't get lost in the idea that the structure is in any way fixed, because it's not. Så hvad skal der til for at skabe det der første plus? Og det vi ser igen her, det er, at du kan gøre noget ved det, men selvfølgelig kan du ikke gøre alt. For det kan godt være, at personen bare har haft en rigtig, rigtig dårlig morgen. Eller deres liv bare ikke er godt. And so on. Så det her er ikke one fits all. Men noget af det, du i hvert fald kan gøre, det er, at du kan sørge for selv at være der, hvor du er okay, inden du går ind og begynder at møde din kunde. Fordi vi mennesker har det, der hedder spejlneuroner. Så den tilstand, den måde du har det på, når du møder op til et møde, har det med at inficere de mennesker, du møder. Også før, at de bliver opmærksom på det. Så jeg er med på igen, at hvis du ser på en person, der smiler, så er det svært ikke lige selv at smile. Og når du smiler, så er det svært ikke lige at blive i godt humør, og så fremdeles. Og der er mange andre signaler end dem. Fælles for alle dem, som vi talte med, så var det faktisk sådan, at de havde stort set det samme kodex, de arbejdede efter, når det var, de interagerede med deres kunder. Og det handlede rigtig meget om, hvilke værdier og overbevisninger de havde, eller har, for de har dem jo stadigvæk. Det her med at have nærhed og være empatisk over for deres kunder, var noget af det, de vægtede meget, meget højt. De sagde, at relationen er ekstremt vigtig, og de sagde, at det var relationen frem for argumenterne. De havde en overbevisning om, at kunderne købte ind på dem som person. Hvad er det, vi gerne vil have? Det her tydeligvis er ikke det, vi gerne vil have. Det siger I. 37% tilfredshed. Det er vist ikke godt nok. Og som leder, hvis jeg skal være den leder, jeg gerne selv vil være, så skal vi op og ringe på 85. Altså kigge lidt over hos kollegerne og se, hvor de lå på salgsdirektøren og sådan noget. Ikke? Der, hvor vi endte, var faktisk, at vi fik sådan en 5-6 hovedpunkter, som for alle var rigtig vigtige for, at de ville synes, at det her, det var en fed afdeling. At så kan vi godt score den til 85, når nu de kommer med den der MSU om et år igen.
I er på en Acuity Conference Day, hvor I alle sammen har været med til at opleve nogle oplæg. I har været over og høre Henrik Venø og Joseph Riggio. Og I har også været på 2 andre workshops før denne her. Og den skarpe iagttager vil nu kunne fortælle, hvad jeg lige har gjort. Ja. Hvad lavede de yes? Ja. Og det jeg har gjort, det er, at jeg har sagt noget, som I nødvendigvis måtte sige ja til.